अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ छा यिवन? कशिरो आवाज़ छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने सोचा आज कि लाइव करेंगे और तिलावत पढ़ेंगे, एक सूरा, छोटा सा सूरा करेंगे तिलावत कलाम। और बहुत दिनों के बाद लाइव आया, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी तिलावत। तो देखते हैं कितने जुट सकते हैं यहाँ पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 صدق الله العظيم